मसीह खुदावंद के पुरफज़ल और पाक और ज़िंदा नाम में तमाम नाज़रीन की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आसमानी बाप का जो कादिर मुतलिक है, जिसने हमें खिदमत के लिए चुना। और इसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ पानी टीवी का, जिसने मौका फ़राहम किया ताकि मैं खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद इस चैनल को, पानी टीवी को रोज़ बरोज़ तरक्की बख्शे। तो आज बड़ी खूबसूरत बात है मैं कलाम में से शेयर करना चाह रहा हूँ। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त बताया कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। लिखा है, पहली आयत में पढ़ूँगा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, इस आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा है, और डालियाँ हम सब को कहा है, कलीसिया को कहा है कि तुम मेरी डालियाँ हो, तुम मेरी डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में कायम रहती है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है। तो आगे अगर हम पढ़ें तो मसीह खुदावंद ने ये तमसील पेश की है। जो कलीसिया है वो अगर खुदावंद के साथ जुड़ी हुई है तो उसका काम है कि वो फल पैदा करें। फल कलाम मुक़द्दस में दो तरह के हैं। एक हम देखते हैं कि रूह के फलों का ज़िक्र है, 9 फलों का ज़िक्र पौलुस रसूल अपने ख़तों में करता है। उसमें मोहब्बत है, मेहरबानी है, नेकी है। ये सारे फल कलाम मुक़द्दस में हम सब को प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है कि तुम पैदा करो। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो तुम फल पैदा करोगे। जो ये फल हैं ये मसीह का किरदार है, मसीह की हम देखते हैं कि शख्सियत है। तो खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में कह रहे हैं कि जिस तरह मेरी तबीयत है, जिस तरह मेरा दिल है, जिस तरह मैं चाहता हूँ, तुम भी उसी तरह की पाक और अच्छा करैक्टर, अच्छा किरदार पैदा अपनी ज़िंदगी में करो, ताकि दूसरे लोगों के लिए एक नमूना पेश कर सको और रूहों को जीत सको। दूसरा फल है रूहों को जीतना। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसको वो काट डालता है। अगर दरख्त से, मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, दरख्त से किसी शाख को काट दिया जाए तो वो फल नहीं ला सकती। और नीचे अगर हम आयत में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि जो डाली कट जाती है वो फेंक दी जाती है और वो सूख जाती है और उसको आग में झोंक दिया जाता है। इसी तरह इस तमसील से पता चलता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह में हैं और वो रूहों को जीतने ही रहे, मसीह का किरदार, मसीह की तबीयत को वो ज़ाहिर नहीं कर रहे, उनको वो अपनी ज़िंदगी से काट डालता है और वो रौंदे जाते हैं, जहन्नम की आग में चले जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, तमाम नाज़रीन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करने से, लिखा है कलाम मुक़द्दस में, आगे वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया है कि जो तुम, 5वीं आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है। फल लाने के लिए मसीह में कायम रहना बड़ी ज़रूरी है। मसीह के साथ चलना, मसीह की खिदमत करना, फिर हम रूहों को जी सकते। अपना किरदार मसीह की मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को मसीह के पास लेकर आ सकते हैं, बहुत सा फल लाते हैं, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मसीह खुदावंद ने फरमाया
کہ تم مجھ سے جدا ہو کر، اصل میں خداوند یسوع مسیح سے ہم جدا ہو کر زندگی کے تمام شعبوں میں ناکام ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم فیل ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہیں تو لکھا ہے نیچے کہ جو تم مجھ سے چاہو گے، مانگو گے، وہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہ وعدہ بھی خداوند نے فرمایا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، اور جو مجھ میں قائم رہتا ہے، تم جو کچھ بھی مانگو گے، کوئی بھی آپ کی ضرورت ہے، دنیا کے اندر کسی چیز کی آپ کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، ہو سکتا ہے مالی طور پر آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت ساری مشکلات ہیں، آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو خداوند میں زندگی گزارنے سے لکھا کہ جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ یسوع مسیح آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، آپ کو شفا دے سکتا ہے، اور یسوع مسیح کے سوا کوئی ہمارا شافی نہیں ہے، نہ ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ وہ یہوہ یری ہے اور سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے، جہاں اس نے نہیں بکھیرا وہاں سے وہ اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ زندہ ہے، وہ آج بھی ہماری دعائیں سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اس جو تمثیل سے ہم ایک بات اور بڑی خوبصورت سیکھتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت، یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن شپ ہمارے بڑے مضبوط ہونے چاہیے۔ اس میں رفاقت جو ہے، انگور جس طرح آپس میں ان کا اگر انگوروں کا گچھا ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں ملے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں، اسی طرح مسیح خداوند چاہتا ہے کہ ہم مسیح میں اور مسیح ہم میں ہم ایک ہو جائیں۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ جب ہم مسیح کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو میرے عزیزو، دنیا کی تمام چیزیں خداوند ہمیں مہیا کرے گا۔ لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن میرے طالب کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے۔ وہ ساری ضروریات ہماری پوری کرتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے اور دنیا کی تمام نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ تو آخر میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس میسج سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ زندگی گزارنے سے، مسیح میں زندگی گزارنے سے ہم تمام لعنتوں سے، تمام دنیا کی فکروں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک خوبصورت نئی زندگی کا تجربہ خداوند دیتا ہے جو شادمانی سے بھرا ہوا ہے، جو شادمانی سے بھری ہوئی زندگی ہے، جس میں خوشیاں ہیں، برکتیں ہیں، دنیا کی ہر چیز زمین پر ہمیں مہیا کرتا ہے۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت بخشے، ہمیشہ مسیح کے ساتھ زندگی گزاریے اور مسیح کے ساتھ جئیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے، اس زمین پر 100 گنا اور آخرت میں، عاقبت میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی مہیا کرے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔